tennis and no on If you tomo Elijah nene bal nene écoutez no jamais no chete ke ba okay she o fine me gbona toni ana Ashanti kinkan no te doku e nabi ni di teno yeah ele potin ake woke akambi ke obutu bi woka mefe kusun ele yeah ni ebalake ana nga ni yi obutu yo ayua hu epele okay na kela ke kaji ikena anyo e ba yin be enyen ehi gbachuena okay na gbe ahun e ti atun ke leji wuro mo no ni sumo e ba fi le ti atun be ni hunu echo ni hin meji iya ni no ni che jeme ni ajo e be na ya eke obutu yo na kashi e ma mo o ba musu ni efe wuro mo nyo kela awie loko no be yi meji e ba se na ba konga ni ku abashi ledu nenem wo ni dufo na hambe ami akwamu bi amegita teme ni amehewura no e abo amabo no de abo abo ni efe yake leji wuro mo no ele wo shikon ne no ahun ka di adenkle bi efe ele shikon no shikamu no ni ka samani ake no ni nwe bi nta wa afi mi ne asamani ke o kana hanka bo baya be amechomo nyan nka bo baya ma no ma ha bu ko do ya asamani le on image eja kwam okay no efa etabilo ni efosen ehale no yi sen kwami okay no se afuo ye tanan hewo ye manche yeli keke sita no akaya ta mumona kaya ta no efona kanse ne keba ni amemba na ke teno elewo bi epupa no ewo eliake ayeshipon buku keje sesemi ke ba ji opo ye tolo momi no atona kan bulemi na ba jipo ye tolo momi na sa anyo shepo na jipo ye blofo momi no na ya jipo tomo wa trash ye shia ni wo fo yale ye bi beni wa na tabilo ye jipo ye shia te na ye plante tun ke la ke ni ashashan ni mi lo wa fi wa do fo shishi ada no blofo ma mejo fo edan tete British Accra no jeme amejamo na ba akesho papa woni eno ba ko je ejale ni ka o ka je so magme he mahani si ka je magme he mahani be ina yo ne leji gbeme ne amemanche be no mi ele apamunyu elewuro mo ne ele manche leji amemanche si efe kwa me loko enga yo ameka me sile ni amenye se na magbele ni ba bo abo ye biye ya no be kaji magbenye ni ahemanye be nye ba to le manche ye ewe biya ni ye buhe okay do ha wo ba na king crown we before me ba agree ni ayatole ye den bi ye hini ame tunte ka me ni bi ye yo ame campaign no jeme e ba hichi ye ye na kai bagi ben ni mene wo ke ni ne kinkawe no ni le atole manche kenkle ko kani wolo ne o bana okay fanende kadi mo ka je bi okay yo be abadabi social organization of the Ghana people mean kani chapter 5 ke agbele page 197 mekani second paragraph kemba down no kunu was no detail after two successors of Norte Doku one tenor became Naduwulo. He committed some offense and was no longer allowed to enter the God's yard. However, he had already set up a Manchester on Akwamu lines
and he continued to hold this and to negotiate with Europeans as Osu chief. Another Wulomo was appointed, and thenceforward the Wulomo and the Manche were two people. About the same time, those of Tenor's people who held him to be unfitted to be a Manche set up a second stool, the Mankralo stool, and okay. About that be Masama Tinyoko Kuni Wadenche Warrior Seko. After two successes of Norte Doku, one Tenor became Nadu Wulomo. He committed some offense and was no longer allowed to enter the God's yard. Eminjeleji le Tenor ni awole Nadu Wulomo. Yafe ni hinkome. Iwo ahale higbeko ni ebote batuemi. However, he had already set up a Manchester on Akwamu lines. Nchon akashi boni numu echon ejofwe nete Akwamu. Germany yakase Manchester liye. And he continued to hold this and to negotiate with Europeans as Osu chief. Another Wulomo was appointed, and thenceforward the Wulomo and the Manche were two people. No, Onu Wulomo, Onu Manche. Yeah. Agbene Yano. Okay. Okay. Yeah. Yeah. About the same time, those of Tenor's people was heard him to be. Niji Tenor wekuwe. Niji wekune no or tabi and Tenor wekuwe. About the same time, those of Tenor's people who held him to be unfitted to be Manche set up a second stool, the Mankralo stool, and informed the Danes at the castle that the Mankralo was their representative in all negotiations. Or be abadabebeke okwe be lumokenkle eji Wulomo noni ji enyo ibafe Manche noni ji ete ibafe Mankralo per the evidence of the social organization of the Gan people. Matimi Okonkono Obotuwe Odogba. After two successors of Norte Doku, one Tenor became Nadu Wulomo. He committed some offense and was no longer allowed to enter the God's yard. However, he had already set up a Manchester on Akwamu lines, and he continued to hold this and to negotiate with Europeans as Osu chief. Another Wulomo was appointed, and thenceforward the Wulomo and the Manche were two people. About the same time, those of Tenor's people was heard him to be unfitted to be a Manche set up second stool, the Mankralo stool, and informed the Danes at the castle that the Mankralo was their representative in all negotiations. Because look, you're down there. Okay, the Europeans, however, refused to recognize the new chief and continued to deal with Tenor. But the two stools remained, and the people divided into two sets. One around the Manche and called the King Kawikota, and other around the Mankralo and called the Ashanti Kota. When the two carriers gives out notice in the town, he still does so in the name of both Manche and Mankralo. Good. You about that be peloni kanene obana no mimako akashin weku kome shi ye gbomo adesa nife mo bi wo esu iwo ke agbene hiko ke agbene ke eba atoache mo iwo ehanu weku kome agbene emin ejila eminjila mo yafe kome alonu shi yafe ete ni yafe no ni ma kura agbene che agbene egblam ni ketcho chata
o be bia na no ka ne an wona akese bia na ana ana wulo ana manklalo agbene won ana manche wo o fa ne no ogbla ake ye kinkawe ke manklalo ne ke lumo ne te na mo no fafe mo komeno ya go yo be o fa ne ye wo re ni kan ne mi e ha ne wona wulo mo agbene wona manche agbene wona manklalo o fa ne pe ene ke wonta wona kinkashi kamo ke manklalo ashanteshi kamo bia ne ye lumo etene na mo no fa fi bokomeno noko ni wa nyeme papa wole de beni teno ba ye manche ye kinkawe no kinkawe obi eja se chemeke ni ne no ni mene moko ke apaso je ni le ko shipon ke ni ne fe obi ko ikokra be obi ko be obi asafo acheme ko obe ko obi asafo acheme ko obe ko asafo acheme fe wona ye tami ke weku na lo esue na teta ne ya fe e kan ye jeme ni amaye ko ni na meba be weku e moni bi ni enyehi ni enye bi anye na tie be le ja asafo ache esafo bi ni okay ncho akashi be ke eba osu shikamo boni eyo ha o ka asafo bulomo ni ameba leji amefe ameyicho farije na kan yo be wonyemi teno ni le no mi bulomo jile ni atwanche mo iwo ni le te leji mo ni ketchon akwamu ni asamani iwo manche yeliba okay all right iwo no ni manche yeli e bo su ni manche yeli efi yake abaya anwata 1731 na abaya anwata mi efi yake shi kemiji weku na itu nmo bi ke na bi ni ji kakan lo e mi ma gba loko mi ke moko blanu ya shia ni ena keje 20 ke ya eche wole ni lahu efio ma etubi yo ya shia ni lahu ebahi ke ahi tu ahale okay dan e cho blanu dan e ebanye e ayo okay no shia kaka afan oblahin ni yo mi mo fe aka bo te tumi la gba tu okay bona okay no le ke for mi she me baje she yo ni kaka se mo mi ebo no mi o ko an wona no mi ma akashi king car is a king crown way no one no ana king crown way she blombi eligi blofo me o cha me blombi na han blofo me ka aye blofo blomyo okay blombi ani ba no mi ne he blombi na tafache king shishibi ni king george shishibi ni okay no hebu na meke ha ni ne teno no fe hi meji eta na o king gi money crown king crown no na king crown o fa ne king crown no te ba te na ni ana asante le asante to mo boni to yin de bo ni blofo mo ba blofo yo nyonjala ameyo ngo jala slave trader ameyo ngo jala wo adiagba ine ke wo nani blofo chole artifact ni bi ni wo ke so ke cho bo ameyo ke ya okay ni ameha wo dan ni amba fite wo ke tawa ke cigarette ni ameho tucho fan no neke jela yeli ne no mi ke o ya tutu ameko me no ya mo gbomo no ba na shika no sanu na tu no bo no lo yo ye oko ani ye oko baba okay no mi wo ye inshallah ke mi wota na fe ko okay okay ke mi wota na fe ko no kaji ameba ameko ani ye bi
ni safrache ameke blofo me yo jila ye Richter Forten ni ji Tolomon okay na me ka me yo jila ye jame no boni agbere boy ba no kaji o ba bi egbe aga o mi ya sente ma je mi ya sente whether chiripon yoju ni na shia bona be yo wi mo ni ji asente le mi ya sente ma je okay no ba na asente okay okay o no ke ha ni ameka ngo wo shipon le fi amake amenoni ni ha wo je ba ke ekeje na duena ni wo ke ba ke ba mago igbe ye bi e wo ble ma shi owo ngbe okay no ke uheni wo ma money wo ni le shipon okay right chata awon mu neke ni na shishi odugba o fa ne bia na shinu wota teno bia ne amadi senche naji senche ni kaji le ji manche te ba le teni le no e chon senche yo manche le no e ka sen ni teno ni eda ebi noi ken clean di noi owo the first manche no say hu ye hia no namo ba tu say he no teno no to seche dan ye gbo no kamoku ka il seche the first e mali to akashi che le ta se no da no ichi se e ha ichi lumo yele e ha ebi no e wo yeah inabi US sorry inabi no e wo ichi se hale no nemo ba kwese mi se hu ye hia mi se won tire won ncho akashi be teno ibana dual power yes ncho akashi le no ba yi manche le no di senche ona no ebi kanabi ani eme manche yele ha ni amedi koloko we bi ani mene acho ame owo chata o fane be bia ne kewo kwe crampan no ka mi we lodugba literally teno we bi ame bi ka me na bi owo we bi ama me king kami me king kami ama di original king mantra bi mai no me entra okay nya ha wata bi okay ni Ashanti bohun ele won Ashanti bohun gba mi jo kwa ke Ashanti me ni bajira yele no na me bajira yele ni amena ame bafaye bi no kaji boni jira yo no mi gram brofo cho no ko brisk e girigiri okay inu bo shi no no wani bo na kan ye kaji shoye ni baba wo won na akashi wache teno ni lete le no la gbe ba e ba manche yele ba ni agbe first sanu no la ke ni ya awro mo yeah anye ko apale eja ka pa awro mo so ko ata sile du no awro mo yele ye okay ni e ya kase manche yele ni kimba kan le manche okay no be shi wuro mo okay wo be for wo be ni le ite atowuro mo konkron atowuro mo kokro good na ha wuro mo di money to mankalo very good iwo anon bia na enme na me yo su je me wata nji Ashanti bo abaja bi ke okwe o na ka si be sanegba enwo odugba because won town won na boni se kam yo e ha odugba ben to ke be ken mene Ashanti bo hu ni wo chete no le dufo ni ete enyami ni atole ni le di wulo mo ni wo nyami e ba ni le ikasmanite ni a create mancheke hale be agbene le enyami e na to le ni won atole wulo mo ni ba amehwe alo ye na ambadamo di ye na ke ba ke ba ni na kan je me no ji Ashanti na ke ba ke ba bi lo mi wo ye jola
she back in Ashente me ba fire bi na to mene na che wo gbe ye she mo ake abanwo wo shikbo ka je wo de wo ake wo ba ma ye ko yi be yo o fa ne wonyemi te no le te ye nyemi ni atole wulo mo ye le se le unte atole te o second the jim no second wow wo introversion Ashanti bo me amem amegbena mene ye oso shika mo meji melu mo yina me wulo mo ke man kan ka ji o ye oso generically wulo mo ke man kan di Ashanti mo ya be mi ni no ji no ni ke bo ha bi na bato te no manche ebe ja se che ebe na he maje akwanshi na efe ko e ja ke brofo e bato si dowu na ni eba le ebato na hangbe he efe Salino oye ne bahana ma bibo saleko ni o ta jeme no nu nsumo ma bote dowu na bi ahia si dowu na le bi so bi le ni ebato because minta oni wo kwe agbene the family tree because onyami teno agbene le wo eba na agbena wo agbene le hu efecho ba wo yibi wo le yibi le ba wo ke isuye te atogbeda no to ha mete mimi boku ni wona shi be isani kinka sale le wo ena eyichi egbeji ni Ashanti le wo le we na wo te atole ahate ye mele sinu wo tane no ni yo mi ni le ebatashi be kese ba le manje ani le ba te shini ejuse yi dabi le ba te shini esi oto ha sen dabi no eto senche ye shiami ni po sen ye kinka da ye kinka we le esenche no eshiami no ajo na to senche me we teno we no okay ni ji atabaju ni moko te atole baju asongo no le atole senche no le ko se chiamo ke eklamo fe ni manche tano ni le manche eda okay no ewe bi no itesu okay ni ji no wo kankalemu okay le fo note ke note ko loko okay okay note ko loko we jeme mene wo cho jeme wo we okay wow wo be kama weku enye ni fi okinka we manyima ka aka weku ko bi pe si bi anto ne efi aka ni wo yi fa nenefo no wona shian crampai ka wo ke crampai be ni fa ke mimblam okay si na je mimblam ko meto ni ebalake ne e akase ne ke manche yili ne ke ba wona no ko lu o chole jasi okay we wo kamie wo be no ko na chole jasi okay wo ye cheme ni kula ma si wo be jasi si le ne ke teno ne ni ke akwamu ni bi ne ba ne ni wo na jasi yo so okay no jasi e be ka kweche ne yi aka me yi wa ke moni le loko fe mo ye ke asulawo okay jasi e ni e ba fata manche ni na ke kwe ma okay no wo ba na shian ejwe shian ejwe within pause kinkawe shian ejwe ni ji teno we aduko no ya ko date so we ke ni ne ajuate ni lumoyeli shian ni ji owo we bagbe yi ni dowo na we hu bagbe yi ni fe pa okay wo be introduction initially lini dia lo to pa de nche no mi shian dwe dani se mi enyoma fitai to pa de che ji teno owo ke dowo na wete te adupo no ke ni ne o date so be ke ba to date so ejo date chewe because e shabi ji manche abebiu ija ke wonta won na to pa
ya ke ne ke bi ne ke how mo eba si ye share fancy aye tokpa dani aye me baba fitai ni esaka se ko ni ka mo fiamo na egbena ni le yo won fa ka si be tawo te kinkawe aye siete ni amen ke balomo yele alo matele erote to ameti shikwelo bi ye fa no ti me ko hawo dowo na we owo we ten no we ameti shikwelo bi ye yele na ame yo manche ewo fa ne she ame akaba fitai jase bi na no ameje gami no ameje gami na bashi ameji na me odate che we bi ye ni ji odate so bi ye okay adupo no bi ye uba ngbe ake saban achen achen yo okay no dowo na di money hale be jase yeli okay ewo be no ba dia yo o fine no small orientation okay action yo abadabi ye woni kase mo no kase ne wo no mo egblam ni ha wo sen ni feel kinkanwe oba no wo che ko me egblam ni kecho ka gbena poteni ameyo emene shinu no tane wo chata fa na lokoko ya yani no mo ehye ni macha no to woni no mo ewie fa ko no ocho omintu acho mi no te do wo na nje do wo na wi yo wo fa mi ko ya yo yani no mo ehye ni ibarake awie do wo kinga we sani ni e ba ponti gbe ko no sani ma baji ma gla mi kecho lele no mo te no ni leji monica manche ile ba ni se ko e ayo me manche ile ya eshi enyo ni di owo ke do wo na we okay no ke je na kan bia mi ke ya te lo yi manche don te lo yi manche don e ba tun senche okay ni senche ntwa ke be manche me nyo fun am chegile okay do owo we ke yi manche chegi te no okay ni ke do wo na yi manche chegi te no ya ke le te lo ni yesen okay no both owo we e do wo na we te no e ba tun am che okay we wo na kaji bo ni shikamo yo no asa mene no wata shi wo be manche ili shi eten dari ye kinka wo sho e manche ili shi enyo ni di owo we ke do wo na we wo be manche ili shi eten te no ne ye manche ke she ko e fu manche mi okay ni ko sen akele ba fi sen che okay no ye manche don no ka je na kan bia mi fe le yo sen che okay no ka ba to manche le e class de tuon sen gbejanu to na ake e tuo manche na kletan okay no le ba e ba to sen che okay na gambia mi wo be shian ko na cho wo be e mo na o be shian ko na cho je me adupo no okay wo be shian ko na cho je me o da to suno we wo be shian ko na cho agbate okay si wo shian ni yo pe di owo we wo shian wo yo pe di telo we ko wo we ke do ho na we nege shian nyo fe ameje telo musumi owo we ke do ho na we fa ameje telo musumi take topandia mi telo isueji owo we ke do ho na we na ka me wo be shian no cho asian na cho je me adupo no okay no ni ka adupo no baji no te do ho na the first eyan mi ndaki abo aben legi moni e agban ye adu otupo no ye ga abula ni igefo bi na chole saban ona no amegi meni no te do wo na the first year e afi e shabi abi ni jibe wo fasi no le ìhánì àyè jásíchẹ̀ dìkẹ̀ jásíchẹ̀ hàn lẹ̀ tí wọ́n bọ́ ní nùgbọ́ ẹgbùlá mi kẹ̀chọ́n òdátẹ́ òsúnú bí ẹ̀wọ̀n ẹ̀ dọ̀wọ́ na ṣàbí mẹ́ẹ̀dí àmì òdátẹ́ òsúnú ẹ̀yẹ mi yòó dọ̀wọ́ na mọ̀nchẹ̀ dọ̀wọ́ na nídi abẹ̀bí o ekele yìí nídi ìṣàbí ọ̀nà nùọ̀lẹ́wẹ̀ àfi bí mpọ̀ ẹ̀bẹ̀ ìṣàbí bí níjọ́ ẹ̀bẹ̀ wọ́n fà á sí nùọ̀ ẹ̀mọ́ àtòfò jẹ́
ne eke han no ne kan no mo ene ni evaluation ne fe agbele be do na di money e ba create fin do na ni ba create jase che do na ni ba create atovuche do na no ni ke oshian ene ba ona no kaji o backing kan we numu eni yo kinga we fe do na di money ke ne ke numu ene ba okay mabi bonoko akashi bonogba mo ke chon wona ke bonna ne che esa create ne ke bana ala ke ya me ka eba osi ahene ni ba jase no komeni alo short yen ka o kwa bona to jase eshishi le o shian na yo shian ne na kan shian ba fe na gbe shian ni numu ya pointi ke ha o shian ne o shian ne egbe di sentu mi plalo e plus sentu mi ni e wa ni teno e wa ni teno ni ake tuo manche ni okay ye sentu mi ni lamo kenke di money ye na ne ke benane money na ne ke gbena ne ni di ocean ne gbena le di okui obloni no ko je oku obloni lai ni o qualify ko yo ocean ne okwe obloni osilo okwe obloni ko bi mi akoso ni oni no ni market di bia ne ablekumu ba kun awo wo ba kola akoso ni okay si okwe obloni no mi no te do wo na di first ye le o le gbe okwe obloni na kan bia mi na fo ise wo oku egbo no oni okwe obloni ba de ke o inna nyemi inna sewo echuo ntumo nyemi echuo no oni wule okwe obloni okay ne fait le storekeeper na kan bia mi ko ba do na shian mi o ba sen shian mi wala ka chugo yo ni juno na kan chun dem di store room no dem wo na kan bia mi chun ni magbe ti enu o to le dade bu no mi wo be mi no mi ni no mo e won to fine tu to fine kan ni bi no numigi eni aketo eja ka nya aketo fan atoshian eja ke machine on ni edo inu etuo no ba fe ko na ke ide me yo no legi money e ko no okay wo be onwani wana no mimma kwa ke ne ke woche okwe obroni ne le eseshi di aduate ni aduate dango yue money okay ajani no mi eni le di money e hon to fan e wo ka dango bi e ba aka ajani okay ni fanteme ba ye mempo ye sujo baba no to bo nu no gbe ba fi ajuate ko ma abu okay ajuate ko o ma obo intra ga se o ma obo je osugbe dabi ni mo gbe description ni mo gbe mo fi amole akeke adangbe ke ya ni mi aja nu ya gba ni shibe bi ale ni kabo yu ona wo ye be ko me ni di o ma bo no mo ncho wa ke ba tun se ni okay ona no de ba tun se ni oku oblu ni le di money ina ne ke gbe ni okay le ni homo e won e na ne ke gbe ma ani ke ba e ko wo ko e gbogbo na acho le doctor doctor baka no doctor ba ton iseni no ka ke wo atom se doctor loji be kaki eba osu no sane ke ba shimele ni ke bo ne ani osi ahene ani eto mancheda ye osu ino sayamilo shi ahene aye ko tuwon bono obi omi no ni wona wole ni wole di ewa senche ni aketuon sen eni eja ke ona gbe ni ajaseche egbe ni yin na dugbe ona wani wo pelo dugba many your jaseche amiye saban kani bi amenga no amenye notice
na agbene nwe meni yo atofuche amenwo amenyon odate amo amenye na dugbe no ka aya sentu emi ame ya ame okay ejake meni ye na dugbe pe ni ya sentu emi okay ni wo le money aba chake egbe han le ni awolo ku e wo no efe tu oboko ni aba wole chi agbe yi no atiwo e okay no eba bon notice agbe no wo ìyàwó se che nílẹ̀ ejo sudoku pio ìyàwó ale na ke tuo manche ni ye sentu mi no ka abawo manche na to gbejano to fe na she sentu na atu ni jase che ya sen kwa mi tu ni okay ni atofuche ya sen kwa mi tu ni okay sha me fa me ta shi na okay no obe senche udato senche ni de teno ke okoblu nu se shi ni di adwata bi ye ame enyo ne ka gbe ne shi an na yo manche owowe na dan lo ke do na dan lo ama me shi ono na ke ya tu ni na ke manche ta sen no shijo shi an ne ko mi nye ke enye an mo ko me nye ke mo ko ta sen no no one mi baka shi kaji eba osu kusum na ke osu gbedana to ani osi ahene eto manche yo osu lo eto ko down ta ke meni to eshi ono na to shi je ko mi to okay eshi ono na to okay efita na to shi ko mi nye to ni ke eba senji akosun fe mo anelewu osu kusum ha le gbe akashi anelewu fe kusum kinya jimawo jiyan lo o ke aja sen kwa mi o shi an ne ka tu sen kwa mi ni to bo ni iwe ke to yin ìyàwó asente na kan no na ke tun sen ni okay e ke sente ni tun sen kwa bi pe eni eja ke kun e shi ono na shi o kun e shi no na tun sen ku fi ni se deme to kun deme sa ni to pan yin deme di eni sa ni to pan yin ni aketu sen ku fi ni shi no ko ba na kan no ni ba iwo teme jele je okay no bele ya je me no na me je le je me bone ba le ji imbe je na ma yin ye ble ma me jomo mi ko o na na ka ya ko sunu si jomo mi ko no ni aje o shan ne je me no na ke mi mpo jaseche ba wo je no jaseche le e si o do na bia no na ke tun se ko fi ni o shan ne tun ni no ka di manje ili se do na wi ni aba o manje do na wi akala ata se ko fi no kenkle o shan ne ya ask me ego okay Oshane begbe ne ya sen ku fi tun do na sen tun na tole sen ku fi oshane ya am ke ba shi ba ta shi ya tun mi me ni ya tun mi ji ja se che okay ke do na bi ke do na bi ni yo boy okay ne ke campagne ite do na ni yo su do na ni yo boy ke ja se che ne ke campagne ite na ma mi atun sen ku fi ni oshane be mi na tun okay all right yo abada bekaji o kwe mele di sanembulu kaji eba osu bone shikamo yo ha woye kinkawe ni wakwe bone shikamo yo ha ni cheme amena hegbe ni amebaribi na ameke chongo ye enomi ma chon akashi osi ahene kaji eba kinkawe ebe hegbe ni le eto manche nadu seshiye nji nadu tokpa biye meni meni ameyo hiwale ke hegbe ye kaji ebakika o fa na je na kan okay yo ni leji moni unke ya wana tunu tumu apiole ale dan tokomi ke wangini ke machine apiole yes apiole eje klon eje buku e yo asula wo mi lo nu tumo fe ni tumo le ba te sana wo le abada bi ene jemi ni minwe onu paye di meme ni amechon kusum gbejano to yakesi jele mi nta onu pa yen ni yen ma bu abe se ke eba topa ke aketopa lineage ona topa ke nu tumo ke gbena ni oyo obanye no baba wa si aye he kume kaji ibale kusuna ole ahambu na kan egbe ni loji mene osi ahene
hiwale ni le eyo ke boni ni bi tamo eyo ha yo chicheme kaji wo ba cha no ba agbene wo ba ya asante le ho ni asante anon te amenumo yele kashi hante yo ka o ba asante amenumo yele boni kan se di aye shian pawo ni fi oja se okay ye oso asante blo si anon minidi amenumo yele e ma chon okay ame shian pawo ni di oso asante blo ken clan shian di no etulu okay ni di shian no wota ne okay bi e di no etulu okay shian ni di enyo di adumwawo ni shian ni di etendi niwe ani ke chila no nglo ko ne face ko lo etulu e ame your wrong okay ye wrong mo pe ame your wrong ame your shipidu okay ame your asafache afwa ame your asafache susu faso asafache shipidu do ledi wrong o asafache eni wrong mo yi asafache afwa eji wrong asafache eni wrong mo yi nege wrong mo enyo ne at the same time shipidu do ledi third command ye oso asinte blow mine we fi third command romo e kan kita ye manjano ta wo romo akele choma she kan kita ni shipidu do ledi third command ke abaka mankla lo kita ke mankla lo ke jase che kan kita egbena ni numo ko ko me chila no na ba kan me kita ni mankla lo e ke jase che kan kita egbena mankla lo e ke jase che ke shipidu do ba kan kita ni ka mankla lo ke jase che ke shipidu do kan kita egbena mankla lo e ke jase che fin ama na mesen ama atashi lo agbene le shipidu do asafa che me ko ko me ni yo se fin le e ba ile am kita ye jase na lo le di third command ko ba o ba sinte níbi tó ẹ ba lo ba fi le ka ojiro mo ke mi le fi o ete shero mo e mi le afi o ejo lo shipidu do e da fi asafa che me fin ni yo asinte blo am fin am cheji shipidu do okay lo e fi o romo asafache ye jase emi okay na ga no asafache afwa le we fi o romo asafache ye jase emi okay lo jase shian nu etuluwi adunwa wi ke niwi ke o ben ni abo eten ke ko ti mankowi mankowi amami yo manklalo okay adunwa wi bi en yo manklalo okay ke o ti akonwi okay remember amwa me yo manklalo okay ke ko ti akosenwi okay akosenwi e je ma yo asafacha akape okay asafacha akape ledi manklalo asafache okay lenyo manklalo ni okay jase asafacha akape ledi ta to le jase aswache le no di manklalo won asafache okay yes ke kokoti sanchi de ona shian pawo okay shian nyona o ma ni churu no churu adumwawe niwe mankowe akonsewe no akonwe ke agbene akonse ya akosen okay akonsewe kadumwawe ke agbene adumwawe no efi opawo okay nge shian ne amamedi osu asinte blue jase shian okay nitro akase ke eba adumwa ke agbene manko ke agbene akonsewe ameritator akonwe na kan shian te sola akonwe akonwe ne kan shian te ne de ma me ja man klalo okay e runs okay yo o fine no me bibo kono one shikamo bani eyo ni ha ni hamewe
te balete ni ana shia to be no obla kinka wo look at tonwo ama te balete ni ana no churu adumwa we niwe manko we te balete no churu we amangidi ko no churu we je me wo fe wo to pa je keje osudoku we ba oh okay Deme di kankan. Okay. We di raw money go osudoku we ba. Yeah. Le we ehue ni ba wo le raw mo hue ni ba wo ashinti e. Okay. No miana adumwa we. Okay. Ni we. Okay. Manko we. Okay. Akonsen we. Keni bi fe anaye. Ye raw mo ehue ni ba wo. Okay. Ona. Okay. O ada ga shin pin a chegbe eku e. Chi anko na cho den agbeti wo e. Ama meje lu achulu we mi. Okay. Pin. Ameje lu achulu we pin. Okay. No negen bi amini wo yo ameje lu achulu bi ejaro. Okay. Wo ko ba osu ashinti e. Chi enyo pa yoro mo e. Ni lu achulu. Okay. Ga mi agbeti we bi e pass. Wo be shi ente agbeti we. Agbeti we. Okay. Agbeti e moko kaka agbeti e moko ni wawa. Okay. Choko ko e ma to la agbeti na kan cho e ko ke aso bri as me chainsaw fu e be no fu e ko ke ma no be itu. Okay. Be machine tu. Yeah. Be machine tu. Okay. E ato na kan cho e gbiti. Okay. Jo wawa. Fine. Yeah. Fine. Yo shidapi afi ono shi mani koni oti na kan ni nem no ka tonwo odogba pe wo interview kura no fie ton akashi man kralo ye hiwale fi wulo ni I think no mo hanin kan noko shi inla shi chakmo eba ye wo mena shi no wata na akashi kaji eba manche be na money eko manchester kaji ba osu ka manche be man kralo ni ko ese ye reason ya nínú ìwọ̀dí le raw mo ebi tun di man klalo okay she manche ni di ni te no ni afi ya e ke manche ile te kingan we le raw mo yemi ni she man klalo le raw mo le egbe na abi etutui na abi di raw mo man klalo we no manche le man klalo raw mo man klalo e sise ya ke cheni okay man klalo e cheji raw man kralo ho wulo mo echeni de o sise echeni egbe na ke wo yu e ebi ni okay egbe na bi tuntun okay she ten o le yemi ni manche raw mo yemi ni okay no ni di kinka we bi ele raw mo le yemi tuntun ni okay she man klalo ele egbe na tuntun bi ni no le bi kecheni no raw mo bi di man klalo okay yo robe kaji eba osu na kai boni shi nega di boni shi kan mo yo no to ni le raw mo ni chumi ho ni raw mo kwa fi pe da na ale lo ana chu kusun da na ale no e balage be le man klalo e fi o no ni to mo ko ni le ko raw mo gbediano to ka se nti e gbediano to le abo e chama ni ola le ya ageche ya mami no le ya le babo chama ni no man klalo e ke raw mo like father like son okay akeni ofe kusunche iwo ma bibo sanje ni eme o fa ne ke eba osu bedano to ke fi no yo se akashi alo wo yo se akashi mostly kaji aduma le man klalo enyi oko mini demonstration no e woni man klalo enyi oko bi cheke bi na ya ngomi ka aduma ngomi aya no cheke bi na ngomi no ba yen ni bi okay no bile ni ba yen ni bi no man klalo akeni echeji ro mo iwo no egbe na ni ake leyin oko ke clantie okay na ke ya ngomi okay kaji eba shamo kaji eba osu kusum shamo ni asha ye osulumo aniye mmepote ni kaji atubolo ye ashabu ke wodan olumo ile yomu ke akeni
wo romo aka ni romo lady overall boss lady no mo efen amenye amenupa ewo sane ka to no ma ke wa ya ni shabu ewu e pm oni ejo onumo na to bo eno no le ba jo no okay no be akoba ni da shabu ewu e pm keke ejo onumo ile no ko onumo ile ayi mu nto anka se lumofe na to ye osufe esaka se ashare ke wo ba defen ko no ani bo na kan defen ko na me ke na mene asha me ke wo gbatu emiji meni je nadu mi oduba meni je nadu mi oduba okay no to mo se go na ka asha me ko ma o je me no na asha o je ma a wo me baba e ja ke je mo fi amoni ni ya asisi ni gbatu na beja mo na ashi obo tofo moni o topan je osudoku alo mo no topan je ro mo mi ni ashi obo je mo fi amona atole no ti e national tofo je mo no fi amona atole ninu e na wo e ninu e akwa aba wo e ninu e kun wo e lo te kun nto anka se gbe ko mo to e no se ko ye ni ama wo e no te akia wo e no te aki loji kadi bo okay osu kadi wo e no te aki te no te kun no gbatu e na meni je kun ni kun bi amameni ne ya sisi ni to omode wanu no ko ni ya sisi ni no ya kun ese sanjin ye o na le mene shi wo so wa na le be amam bibo akashin between Asante Nike Kinkan ne lumoy ye tokma mi isaka shi ashame ke wo gbatu ke ya kusufi kiyan kusun fe mo ke uba ashinti e ka to bo man kla lo e ashabu awo je okay ka to bo ja se che ashabu awo je ka to bo shipi du do ashabu awo je ona to bo ni chon ye ni ke me ko me na acha me no te me go na acha me toto usu me me go na acha me ye bua me shi no ko me ni yo mi ji wo osu doku kron bi e wo tete osu wo ye bua onu ji wo tete osu wo ye bua gbe ko me ni wo osu doku kron bi e wo shi to obo ni nchon ye ni nke tafla che mo go ende kwa achele ye bua shi ko eje kron mi onu sha ya ke mene wo futu gbe shi gbe ma beji gbe na to ole ko futu ko le me na acho ame na ga me ya shi bi ane mo go ene achele ye bua ni kron ni okay ona mo go ene achele teto usu ni kron ni ja ke wo futu gbe nu e balen kan shi kron bi ye pe asha me wo gbadu mi no ba na mo ko ni ge kron yo ni eyin kron bi agbe yi okay kron bi agbe le eyin ewo ke ka le won asha le wo gbadu mi okay ni de gale ni okay wo osu ele wo ikeno ni wo na yo osu e okay ya ke wo poto ma no dey safe won fi no ikoni wo na dani manme kusunche dani numwe abami mabi kusunche akashi kaji eba wachala akashi lumoko eshi dume between bulomo ni ke mankla loe namo ni esa akashi ekwo ile mesalo namo ni yo iwale ye enyami no ake mokome eshi dunwe namo ni le yo igbe akashi ekwo ma romo mancheke mankla na tu ngwa je romo edi fe mo fe ye klon okay na ni fun ye ni fun okay ona yeah na ni fun ye ni fun no romo ewe yala mi sani okay no ke numo ko eshi dunwe benu ele mankla lo nutumo ni ja ga mankla lo nutumo di administrator okay no le nutumo ni okay akesani etu one ke gbejanu to fe mi wo ke tu na kan gbejanu to e fe akeni romo ewe alasani ye ke ti romo yin no ni pe ni ba ke peji wo yawo yin okay wo yawo yin okay obile ni shi dunwe wo yawo yin no pe ba ke okay no ko no problem ko be ni dumo se no fe anu wa fe fun fan no bo ni gbejanu to yo no ke bi ane tu bo ni ake osumanche egbo ke no jigi lo wo no bi o mi na kan
les man ke wa ke les man kla loué le que chien ni nous mon die to boni mo to bona ke je do na we ne bona ke je do na we ne ba gbe les man kla loué que do na bi amami gi ya chemi okay amami fu e ko me na ke fu ala okay ja ke man kla loué ke man che be le ko ese okay kadi eba osu traditional council pe akashi manchebe mankal na ni yo ye osu gbega no to e mini kosu na ni afio alo kadi manchesi dum no be sani mankal a take over na kadi boni eshikamo yo lo na kadi boni eshikamo ya ke manchebe mankal lo ko ese abe kosu ko ni afio ke ha mankal lo sa ke automatic no eya traditional council mankla lo ke wo ye to bo no su wo yo traditional council mankla lo automatically legi second command no ka manche be no take over kusuku be na ba fian le kusuku be na ba fian le sia ye onu pa ye moye ameke mankla lo ka me be shi ka mo ko sani automatic no eya ya take over traditional council ye boni eyo legi sani na dans le fin ye jeme onu jodu ba be mi ni ayo ke traditional council dani e ba ye mu na dans le fin ye jeme ka kroa manche me fin ye jeme redo am ye jeme mu no ka manche egbo manche maka am ye jeme kla le ye jeme as a vice na kan bia mi manche yo man kla le ye jeme as a vice chairman no but man kla le ye jeme as a vice chairman obuto duba no ka manche ebe ni fangbe man ka we take over kusun ko be na ba fi ni kwa take over e ja ke no administration ge kusun na ni traditional council ye etumo ku na fi ebe wo kusun gbeja no to mi obuto duba traditional council ye ebe wo tradition kusun gbeja no to na fi ebe mi etumo pe na fi ni akenkwe ni bi anu no di traditional council ye oboto duba no administrator nutumoni alo administrator nutumoni no ayole afiole administrator na no ka manche ye le fi president mankla lo fi a vice no ka mene ni manche fa gbe ni ti abroti ye mankla lo fi acting president onushi le di acting president no mene ni kinka do na egbo legi chairman traditional council ni kinka egbo automatic ya man claro le take over ya ta sen no e take over ni me ni oje fin ni ka me tu oni na gaji bo ni yo le ni kan si bi ane se no wotane man claro ya ko traditional council ole alole e ya je momo dani kinka do na gbo iwo ni numu esidum ne anema kalo ani etu enu akese active no ko chi le ba ke no ko chi le gbe eja ke na ka jibo ni yo le mumu no ko chi le gbe no ka le ni iya ko je me be le a personal problem wo ya ko je me lo le pe ele no ni wo ni ya ko je si automatic na le di money sare ti cover yo chata oyiwa don si dani man mo ikura ke eba osu aye traditional council ni kenu fa no namo na me le saga si am kamini ni awu osu ni bi fe mo tadi eba amani wo mo keni bi rob man klalu ke manche ne ke gbe mete ne amegi meni gi osu signatures ke je bina abato shina na man klalu na manche nchon aka shi ameje kinkan ke asante no pe nagani okijo fami oyiwa don kinkan we no to le kinkan yo abada bi danu wake wo ngana nchon abanda bi kura inye sade film bi wache kone gbarbe mini eke cholo kaji eba osu shikamo kelumo yele ka gbele ibulo bi ade abeche akashi so asosinu watane woye osubulo ni hamoko be ya lo chata yo woye osubulo kaji wo kwe osu
keje wo blema kusun ni kashi ke ogbeji anu to we ke wo yo si wo ni ji mi mo ni tashi na cho mi wo lu mo no ko si kan pe e ja ke wo mo yeli e je me ko me aso mo na ke no na me tawa me fe ye mam mo boni kusun checho makra lo e wo mo ebini wo mo bi ji makra lo no mankalu nye atowro sika jasi trash ni aharamona la ahara aya osudoku na je okomi ami na mano mi ake ashimashine leji moni saka so le wuro mo ake osudoku e tumo na tun ye je meji abaju aha maka mo ni kusu srote ni sane akla chomi ashuno wuro mo kani fe ni na ke mo tani abafi ni ne ho ha ba lo pa ha le na ha le cho tani e ba cho wuro no ke cho na du wuro mo agbene afeba ha nu wa ni ji gbobu shiche ni le hu ewula le ewu plote so wuro mo yele abi ni le hu ke ewula le hu e ba wo le cho be ba du plo mo be ha le be ba pe le e ba ape le awu ple ni bi ami be egbe me no na no be ba tu e ba fe ple no no ka ji no hu agbe na dani akle ba jeje ni e ba ne ba ta sha ke eye wuro okay ncho akashin beka awu alo atobulo ye osuwe dani e ba ye mu e baja etenuwa ninuwa gbobu eta o fa je na kan o fa ne dani ma mo yokra wo nu akashi ake ekomefe mo ya no ye osu enwo ni agbene hu e be ko be osu kra ni mabibo no mene no nation ono no blam ke tonwo kaji e ba osu ne ke old road ke ne ke new road ne maybe ba osu ni ani egba osu na ni te ne ke ko fi mo ne me ayo ne mini anokwale ne yo e shibani yo lele wonu ake afi kome yosu kaji obi ekome fe mo mi ake woji acheme ni taflache be ba mete ni asa mete nuko nke asafu acheme ni be ba mete na asa mete beni kinka yo dowona kinka dowona ko kinka dowona beni yo lumie aye o road ke new road ni alemeni pote yo o road na alemeni pote yo new road no kaji lele ake eba ekomi kinka be na ba fe ekomi sani meni yo o road a cross ni meni yo ni road wa cross ni nakuto ke nakuto ape ko na gbene ahla che afishi na ka ko ine le line ehi ke la shele mo nya wo mai e ke ko me fe mo eba no mien sa ni pending biodi wo ka ke ko me fe mo e ka ba lo ehi lo wo sumo wo fe wo mfi si mo neme ke neme ya trashi na fe na kan ekonie adiem ahala me ko me na ma fe ama shamfoni nke choje akeshi afi ko me eja ha kaji okemoko ye ni tafla chokele ye be okele no mo nye takoshi nye ba wi ni di boko teshi ke o mene ma me fi ko be ko kwena ye mo ko be yen kakla ye se e sana tashi na wi loko no na me ke na me ya trash na fi na ke ko bi chata ke o ko osu ba jo ne osu e ba jo ke osu bajo ibaja anokwale ni anokwale taflache ko bepe ni taflache acheme ya beko na meko ameke ofutu franfum odejem franfum wo minkabu wo fe wonye kobe shimo wo musu e ko bepe susolo da anokwale no ekurabu ayele ngona mi ho kura madan jino ni ngona no be da ne won komo wa naka
Kajim neke wie mone ni wo fe wa nu nhia ta fla je wo fe ni enu oyo wo yi wo musuko bebi wo fe ko mi e osu ejo. Okay. Chapter 5 and trash daddy was good money. I go chairman. Twa do manya bra. Twa do manya bra. Chairman. Mimi show. So, very interesting.